मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्तिक महात्म्य सप्तविंश अध्याय। ऋषय उच्चुः कथं तया स्वस्थवटौ गोब्राह्मण समौकृतौ सर्वेभ्योऽपि तरुभ्यमो कस्मात् पूज्यतमो मते। हे सुत सुण सावधाने तुम्भे कहिल विद्यमाने बटपीपल वृक्ष मूले थान्ति कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि कले धर्म प्राप्त हेब भले। एकथा शुणी तुम्भे तहु मनु संशय दूर हेउ संसारे अछि केते वृक्ष एबेनी किंपा हेले मुख्य। एकथा कह मुनिवर शुणी संशय हेउ दूर कहन्ति सुत महाज्ञानी शुणिण सनकादि मुनि। सुत उवाच जे ब्रह्मा विष्णु विरूपाक्ष स्थावर रूपे तिनि वृक्ष पलाश पीपल आदि एस्तिनि स्थावर प्रसिद्धि जेणु ये वृक्ष रूप धरि से कथा शुण तपचारी। पूर्वे जे उमाहर संगे एकांत स्थले क्रीड़ा रंगे रचिले कंदर्प विलासे ता जानी सकल त्रिदशे ब्रह्मा सहिते ब्रह्म राशि भाविले एक स्थाने बसी ईश्वर अंगुपुत्र हेले देवको न रखिब भले। पूर्वे जे वीर जलंधर रुद्र अंगरु अवतार देवको जेते शास्ति देला से कथा कहु न सरिला। एबे ईश्वर अंशु सुत पार्वती गर्भु हेला जात बळे होइब महाबली तेजस भूरि दर्प दଳି होइब तिनि पुरे राजा देवଙ୍କୁ କରିବ ପରଜା। ଏଥକୁ ଲାଗୁଅଛି ଭୟ ବେଳ ହୋ ନ କଲେ ଉପାୟ ପଛନ୍ତେ ହେବ ପରମାଦ ଏମନ୍ତେ ବହି ମନେ ଖେଦ। ଦେବଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୁଶ ପାଣି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଯାହା କହିଲେ ଭୃତ୍ୟମାନେ एकथा अटई प्रमाण स्वभावे रुद्रतम गुण तहु जे हेब उत्पत्ति से निषेधन शिव धरित्री तु नाथ जगत ठाकुर एथकु कह प्रतिकार ब्रह्मा वचने जग ज्योति बोइले शुण वेदपति ଯାହା କହିଲ ଜନହିତେ ସେ କଥା ଯୋଗାଇଲା ମୋତେ। ଏବେ ଈଶ୍ୱର ରତିରଙ୍ଗ
ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହେବ ଭଙ୍ଗ ତହିଁକି ଉଦଯୋଗ କର। କ୍ଷମନୁହନ୍ତି ସୁରାସୁର ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ତପ ଭଙ୍ଗେ କନ୍ଦର୍ପ ରହିଲା ଅନଙ୍ଗେ। ଏବେ କେ ଭରସା କରିବ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ନିଧିକୁ ଯିବ। ଏଥକୁ ଆନକ୍ଷମ ନୋହେ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ। ହରନି କଟେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବୀ ଦେବା। ଛାଡ଼ିବେ ସୁରତି ମୁହାସ ଆମ୍ଭର ଫିଟିବ ସନ୍ଦେଶ। ଏମନ୍ତ କହି ଦେବ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର କରେ ଧରି। ଗଲେ ସେ କପିଳାସପୁରେ ହର ଗୌରୀ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ବେଗେ ଉଭା ହୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଗେ। ଓଙ୍କାର କଲେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଘେନି। ଉପେକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗତେ ବ୍ରହ୍ମା ନିକଟେ ଉପଗତେ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଜେ ରହିଲେ ମଥା ପୋତି। ତା ଦେଖି ଉମା କଲେ କୋପ ବୋଇଲେ ତ ମହାପାପ। ଏଡ଼େ ଅନୀତି କାହା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଯାଏ କାନ୍ତରେ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ମିଳେ ଏମନ୍ତ ଅଛି କେଉଁ କାଳେ। ନିଶ୍ଚୟ ମତେ କଲେ ହିଂସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହ ଆଶା। ରତି ଭଗ୍ନରେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ସେ କଥା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ଆଦି ଏ ଚାରି ଖାନି ଯିବେ ଯଦି। ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ବିଟପେ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ସେହି ରୂପେ। ଏଣୁ ସ୍ଥାବର ରୂପ ହୁଅ କେବେ ହେ ସୁଖ ନ ପାଅ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଶାପ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଗଲେ ମହାମାଇ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର। ବ୍ରହ୍ମା ପଳାଶ ରୂପ ଧରି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ହରି। ଶିବ ହୋଇଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଶେଷ ସ୍ଥାବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ଯେ ଶୁଣେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଚରିତ ହରଇ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତ। କହଇ ଦାସ ମହାଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ତ୍ରୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ତ୍ରୟୋଦେବ ସ୍ଥାବର କଥନେ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂତ ଉବାଚ एवं सा पार्वती देवान् शपथ क्रुद्धमानस। तस्मात् वृक्षतमापन्नाः सर्वे देवगणाः किल। हे मुनिजन शुण एबे पार्वती शापे तिनि देवे। स्वदेहे होइले स्थावर बिरंची आदि हरिहर। एकथा जानी देव लोके मने विषाद गुरु शोके। ब्रह्म ऋषिଙ୍କୁ आग କରି ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ନାରୀ। ସେଠାରେ ମିଳି ସୁର
पत्नी संगे घेनी। हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरी पासे। स्तुति वचने देवताए बोलती शुण महामाए। जे ब्रह्मा शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण। जगते जेते जीव जंतु एतिनि देवंकर हेतु। राजस सात्विक तामस उत्पत्ति पालन विनाश। एणे ब्रह्मा विष्णु शिव तर माया रे तिनि देव। संसार तो जात करे अनादि त्रिगुण विहरे। तू आदि शक्ति महामाये तमनु जगत उदये। एतिनि जगते अधिप तू ताकु कलु वृक्ष रूप। तू देवी दया कर एबे जेतिनि देव रूप पूर्वे। से रूप हे उपरापत नहिले न रहे जगत। एमंते देवंक वचने शुणी संतोष देवी मने। प्रसन्ने सई आनंदिनी निज स्वामीर दया घेनी। बोलती शुण देवलोके पूर्वे जे ब्रह्मांकर शापे। नदी होइले सर्वदेवे सेहि विचार कलेबे। हिंसा बहिल मोर तहि एणु स्थावर रूप होई। संसारे थिबे सर्वपुरे अशेष जन उपकारे। नदी स्थावर रूप धरी अशेष जन उपकारी। ए पुण्य फल निज देहे घेनी जे जहाँ भावे रहे। केवल ब्रह्मा विष्णु हर ए जेउ रूपरे स्थावर। तांकु संसारे पूजा विधि सकल देवे करी सिद्धि। जहाँ को जे मनते भक्ति पूजा पालने न्याय नीति। वृक्ष रूप को सेवा करी प्राणी संसार जीवे तरी। एमंते देवी वाक्य मानी सेठारु गले सुर मुनि। सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे। आबर परहितकारी तहु जे जहाँ रूप धरी। गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले सुधर्मी मंडपे। ब्रह्मा सहित रुद्र हरि सर्वे बसिले सभा करी। सभा सम्मुखे वेदवर बोलती शुण सर्वसुर। पार्वती सापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप होइबे। वन पर्वत ग्राम पुरे रहिबे पर उपकारे। संसारे जेते जीव जंतु मनुष्य देव सर्व हेतु। से तुम्भ मानकु आराधी करिबे सर्व काम सिद्धि। मोर वचने प्रतिपाली अकार्ये पत्रहीन तोड़ी।
स्वकार्ये पत्र पुष्प फल बकल काठ आदि मूल अवश्य नेबे प्राणी माने उपेक्षा करी एते दिने द्वादशी संक्रांति निशी जेवण दिशे क्षय शशि देवताळे किबा पथे जे वृक्ष रोपिथिब हस्ते दुर्लभ फल पुष्पमान एहान करिब छेदन जे जन छेदिब ज्ञाने तार निवास नर्क स्थाने नरकु निस्तरिब जेबे अछबे जात हेबे तेबे आवर शुण देव गणे मुझे पलाश वृक्ष बने रहिबी ब्रह्मा नाम बही लोड़ंता नाही आउ केही केवल अन्य स्थाने बरी पत्र पल्लव आदि करी व्रत विहित व्रत दंडे होम समिध करी कुंडे मो पुष्प शिव शिरे देव एणे अशेष पुण्य हेब एथु जे अन्य कार्ये पुणी मो देह शस्त्र घेनी आणी तार सुकृत फल जेते विनाश होइब तुरीते एबे कहिबा कर्म रीति जे हरिहर बेनी मूर्ति से बट वृक्ष राजवन वृक्षक मध्ये मोक्ष स्थान से बेनी वृक्ष एक स्थाने रोपण करिब विधाने पालिब अति यत्न करी मनरे कष्ट नाम धरी वृक्ष वर्धित करी यत्ने सुरक्षा करिथिब नित्ये ए रूपे वृक्ष आराधने संसार निस्तरिब जने एक आसने हरिहर विजे कराई जेउ नर पूजा करती नित्य नित्य यज्ञ संहार विधि मते सर्व उत्सव यात्रा विधि तेणे जेतेक कर्म सिद्धि से धर्म फल दिने दिने बट स्वस्थ आराधने सकल पाप हेब नाश अन्ते अलेख पुरे बास ए फल होइब निश्चय आबर शुण देवताए जे जनम वचन मेटी बट पिपल वृक्ष काटी से सर्वदेव द्रोह करे ताकु निवासे नर्क घोरे कहई महादेव दास ब्रह्मा वचने उपदेश इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रिदेव स्थावर चरित कथने नाम प्रथम अध्याय 29 अध्याय स्वस्थरूपी भगवान् विष्णुदेवो न संशयः रुद्ररूपी वटस्तद्वत् पलाशो ब्रह्मरुद्रो हे मुनि गण शुणतो से ब्रह्मांक वाक्य उपदेशे सुर नर कूले जे साधु जन त्रय स्थले आत्मार कुशल विचारी बट पिपल सेवा करी
ଲଭିଲେ ମୋକତି ଭକତି, ଖଣ୍ଡିଲେ ଅଶେଷ ଦୁର୍ଗତି। ଶୁଣି ବିବେକ ମୁନିମାନେ, ବଟ ପିପଳ ଆରାଧନେ। ମୂର୍ଖ ଜନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥେ, ବିସ୍ତାର କଲ ଶାସ୍ତ୍ର ପଥେ। ମାନ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମା ଧର୍ମେ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେ କର୍ମା କର୍ମେ। ଯାହା ଲିହିଲେ ମୁନିମାନେ, ସେ କଥା ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଗୌରୀ ସାପେ ସଦାଶିବ, ସ୍ଥାବର ରୂପ ପ୍ରକାଶିବ। ସଂସାରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ, ପ୍ରକାଶ ହେଲେ କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ। ତେଣୁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ନାମ, ତାପୁଟେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ବାସ କରି, ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ନାମ ଧରି। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅତି ପ୍ରୀତି, ସ୍ୱଭାବେ ହରିହର ମୂର୍ତ୍ତି। କେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୋହେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଏକା ଦେହେ। ଏମନ୍ତ ମଣିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ଯେ ହରିହର ବଟ ବୃକ୍ଷେ। ସେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରେ ଯେହୁ, ଅଶେଷ ଫଳ ଲଭେ ସେହୁ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଆରାଧି, ପାଳନେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଯେ ବଣ ଜନ ଜ୍ଞାନ ଚିତେ, ବଟ ବିନାଶେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ। ତାର ସୁକୃତ ଯେତେ ଥାଇ, ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ମାତ୍ରେ ଯାଇ। କପିଳା ବଧ କଲା ଦୋଷ, ଶରୀରେ ହୁଏ ପରବେଶ। ପୁଣି ସଂସାରେ ଯେତେ ଦିନ, କରଇ ଶିବ ଦର୍ଶନ। ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରାପତନୁ ହୋଇ, ଅନ୍ତେ ନରକେ ପଡ଼େ ଯାଇ। ଏକ ବୃକ୍ଷ କେ ଏକ ଯୁଗ, ନରକେ ହୋଇଥାଇ ସଙ୍ଗ। ତଦନ୍ତରେ ରବି ତଳେ, ଜାତ ହୋଇ ଗିରିମାଳେ। କୋଲ୍ହ ମଲ୍ହାର ରୂପ ଧରି, ତରୁ ହିଂସନେ ଦିନ ହରି। କେବେ ନ କରିବ ସୁଖ, ପୁଣି ନରକେ ପାଇ ଦୁଃଖ। ଏ ଗତି ଲଭଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଏବେ କହିବା ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ। ସେ ସର୍ବ ବୃକ୍ଷ ପରେ ରାଜା, ତିନି ଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା। ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ହରି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ନେଇ ରୋପି, ମୂଳେ ଚଉରା ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପି। ଶୀତଳ ଜଳ ଦେଇ ନିତ୍ୟେ, ପୂଜା କରିବ ଭକ୍ତି ମତେ। ଦର୍ଶନେ ସ୍ପର୍ଶନ ସ୍ମରଣ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ଏମନ୍ତ ନବଧା ଭକତି, ବୃକ୍ଷେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ତୁତି କରିବ ଯୋଡ଼ି କର, ବୋଲିବ ନମ ବୃକ୍ଷେଶ୍ୱର। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ତନୁ, ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧନୁ। ଗଦା ଖଡ଼ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର, ମୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁଜ ଅଷ୍ଟକର। କୌସ୍ତୁଭ ଧର ପୀତବାସ, ଅଖିଳ ନାଥ ଋଷିକେଶ। ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟେ ସ୍ତୁତି କରି, ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପୀ ନର ହରି।
सेवा करिब जेउ जन केते कहिबा तार पुण्य सौनक आदि ब्रह्म मुनि भृगु नारद महाज्ञानी कनक पीर सुक जति जे अम्बरीश नरपति ध्रुव भकत प्रह्लाद जय विजय सुखप्रद सुशील अतिशील मूले जे भक्त जन विष्णु तुले से लोक मानकर गति पाइबे वृक्ष राजे भक्ति अनेक जन्म थिले पाप अंगरे न लागिब ताप जीवने होइथिब सुखी ता बंशे दरिद्र न देखी निर्मल होइथिब कूल पृथ्वी थिब जेते काल आपणे थिब विष्णु ग्रामे एमंत विष्णु सेवा धर्मे आवर कहिछन्ति मुनि पिपल चौवर्ग दानी केवल आत्मा शुद्ध मूल सेविले जाई पुण्य फल जे बण वृक्षर महिमा अनंत गुण पुण्य सीमा अस्वस्थ वृक्ष मूले बिहि ब्रह्मा मध्यरे विजे रही अनंत सिद्ध गण तुले शंकर शिखरे रहिले नानादि यज्ञ व्रत फले विश्राम कले दले दले सकल दान तीर्थ धर्म अशेष न्याय कीर्ति कर्म सर्वसुकृत फल मान थान्ति कपिल सन्निधान वासुकी आदि नागलोके वृक्ष शिखरे के विष्णु भक्ति आगे रही एमंत गुण अछि जही से महास्थावर पिपल प्रत्यक्षे नारायण तुल्य सेविले सर्वकर्म सिद्धि जे जन तारे अपराधी से महापापी विष्णु द्रोही तार सुगति आउ काहि जे विष्णु वृक्ष करे नाश लभई ब्रह्म हत्या दोष वृक्षरू पत्र जेते झड़ी भूमि उपरे थाए पड़ी तेते बरस कुंभी पाके पड़ती वृक्ष घाती लोके जे विष्णु वृक्ष पत्र तोड़ी से छेदे ब्रह्मांक अंगुली एमंते महापाप पाई जे वृक्षे उठे पाद देई ता पाप कहिले न सरे गुरु मस्तके पाद मारे जे वृक्षे अनल लगाई मूले ता अमेध पकाई ए सर्व अपराध फले पड़ई घोर नर्क स्थले पुणी नरकु जेबे तरी चंडाल गृहे अवतरी अंध पांगुल जड़ मते रकत वात व्याधि जेते कुरूप कुबुज कुनखे एमंत तनु बही दुखे संसारे जात होई थाई विष्णु भजिले शुद्ध होई
एकथा शुण साधु जने अस्वस्थ वृक्ष आराधने विष्णु भक्ति फल पाई अन्ते वैकुंठे बसे जाई हेमंत महिमा स्थावर केवल दिनकर बार अस्वस्थ वृक्ष न छुईब सौरी बारे आराधिब सर्वदा दिन रात्र काले नवस विष्णु वृक्ष तले संध्यारे स्पर्शन करी छुईले हत होई सिरी शनिवार रे पूजा विधि कले सकल कर्म सिद्धि कहिले महादेव दास ए पद्म पुराणे प्रकाश उत्तर खंडे विद्यमाने जहा कहिले मुनि जने एकथा घेनी हेतु करी नरे संसारु जीवे तरी इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये भट्ट पिपल महिमा कथने नाम 29 अध्याय। गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे।